Le président de la République inaugure à Addis Abeba le siège de l'ambassade de Mauritanie en Éthiopie et sa délégation permanente auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation tient une réunion avec les élus locaux et les autorités administratives de la wilaya du Brakna. La capitale abrite les travaux du 16e sommet colloque international de la Confédération internationale des associations des diplômés de l'Institut technique de Banque. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous. Avant de passer au développement de ces titres, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a regagné Nouakchott ce soir en provenance d'Addis Abeba où il avait pris part aux travaux du 32e sommet de l'Union africaine. À son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutounsi, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre, M. Mohamed Salim El-Béchir, le ministre d'État chargé de mission à la présidence de la République, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les ministres de la Défense et de l'Intérieur et de la décentralisation, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest, et la première vice-présidente du conseil régional de Nouakchott. Le président de la République est accompagné au cours de cette visite par une importante délégation comprenant notamment M. Ismaël El-Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères de la coopération, M. Ahmed El-Bahia, directeur du cabinet du président de la République, M. Sidi Ould El-Ghadi, ambassadeur de Mauritanie auprès de l'Union africaine, M. Mohamed Salim Merzoug, conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed El-Amar, chargé de mission à la présidence de la République, et M. Hassan El-Ahmed, directeur général du protocole d'État. Il faut rappeler que le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, avait effectué cet après-midi une escale à l'aéroport international de N'Djamena, et ce sur le chemin du retour de la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport par son frère et ami, le président tchadien, son Excellence M. Idriss Déby Itno, entouré de membres du gouvernement tchadien. Au cours des travaux de la 32e session du sommet de l'Union africaine, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, aux côtés de plusieurs dirigeants des pays africains, a suivi un rapport du président congolais, M. Denis Sassou Nguesso, président du comité africain de haut niveau sur la Libye, dans lequel il a passé en revue la situation dans ce pays et les efforts africains entrepris pour dénouer la crise libyenne. Au cours de la réunion, le président de la République a présenté un exposé sur la nécessité d'une action africaine commune et sur l'importance de réserver à l'Afrique la place qui lui sied sur l'échiquier international. Au sujet de la question libyenne, le chef de l'État a souligné la nécessité de trouver une solution globale à la question libyenne afin de garantir la stabilité, la sécurité, la paix, l'unité et l'intégrité territoriale du pays. En marge des travaux du sommet de l'Union africaine, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a participé ce matin à une séance à huis clos consacrée à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour permettre à l'Afrique d'occuper la place qui lui revient au sein du système des Nations Unies. Nous restons à Addis Abeba où le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu ce matin au siège de l'Union africaine un message de Sa Majesté Msawati III, roi d'Eswatini. Le message a été remis au président de la République au cours d'une séance qu'il a accordée au Premier ministre d'Eswatini, Mandvulo Ambrose Dlamini. La rencontre a permis de passer en revue les relations de coopération existantes entre la Mauritanie et le Royaume d'Eswatini, ainsi que les moyens de les redynamiser et de développer l'action africaine commune. Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a inauguré ce matin à Addis Abeba le siège de l'ambassade de Mauritanie en Éthiopie et sa délégation permanente auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique. Compte rendu de la cérémonie d'inauguration avec Rabi Adeda.
Dans son souci permanent de relever le niveau de la diplomatie mauritanienne, le président de la République Mohamed El Abdelaziz a inauguré le siège de l'ambassade de Mauritanie en Éthiopie et sa délégation permanente auprès de l'Union africaine et la Commission économique pour l'Afrique. Le chef de l'État a procédé à la coupure du ruban symbolique de notre ambassade, dont l'emplacement du siège se situe au centre-ville d'Addis Abeba, non loin du siège de l'Union africaine. Par la suite, le chef de l'État a fait le tour de l'ambassade et pris connaissance de ses différentes composantes et suivi des explications détaillées de notre ambassadeur à Addis Abeba, son Excellence, M. Sidi Ould Ghadi, sur les caractéristiques et spécificités techniques du bâtiment et ses modalités d'exploitation. Prenons la parole à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères de la coopération, Ismail Ould Cheikh Ahmed, a souhaité la bienvenue au président de la République et à la délégation qui l'accompagne et salué la présence physique du président de la République pour inaugurer le nouveau siège de l'ambassade de Mauritanie en Éthiopie et ses délégations permanentes auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique. Il a ajouté que l'immeuble de l'ambassade, construit suivant les critères de modernité, s'étend sur une superficie de 1740 mètres carrés et se compose de 2 bâtiments, notant que chaque bâtiment comprend 4 étages, dont l'un destiné à la résidence qui est entièrement équipé, tandis que le second est réservé aux bureaux de la représentation. Il comprend 14 bureaux et des grandes salles pour l'accueil et les réunions. Évoquant les missions de l'ambassade, le ministre a précisé qu'elle assure la représentation diplomatique bilatérale avec les républiques d'Éthiopie, de Djibouti, du Kenya, du Soudan du Sud, en plus de la représentation multipartite avec l'Union africaine et les bureaux onusiens. Réitérant que l'emplacement du siège au centre-ville d'Addis Abeba, non loin du siège de l'Union africaine, facilitera la tâche à l'ambassade et rend son action plus rapide et plus efficace. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération a également rappelé les progrès enregistrés dans les pays au plan des infrastructures de base dans tous les domaines, à l'intérieur et à l'extérieur, sous la direction éclairée du président de la République Mohamed El Abdelaziz, qui attache une importance capitale au développement et à l'amélioration des capacités de nos représentations diplomatiques, notant à ce sujet la réalisation de cette ambassade et tant d'autres à la charge de l'État. Il a également rappelé la construction et l'équipement d'ambassades à Addis Abeba, Tunis et Madrid, ainsi que la réhabilitation de nos ambassades à Paris, Dakar, New York et Washington, ajoutant que d'autres ambassades sont à un stade très avancé, notamment celles de Riyad, d'Abu Dhabi, de Rabat et de Niamey, en plus de la programmation de l'ambassade de Mauritanie à Bruxelles. Ces acquis font de la diplomatie mauritanienne un outil efficace au service de l'État et la préservation de son image par une présence efficace au sein des forums régionaux et internationaux, ce qui a engendré des succès permettant à notre pays de se positionner à l'avant-garde des pays du monde, surtout dans son environnement régional et africain. Le ministre a enfin souligné la volonté du président de la République et son souci permanent de rehausser le niveau de professionnalisme de la diplomatie mauritanienne par le recrutement de 3 promotions à l'ENA, dont une entièrement consacrée à la diplomatie. Le ministre de l'Intérieur de la décentralisation, M. Ahmed Ould Abdallah, a clôturé son périple à l'intérieur du pays par Alleg, capitale de la wilaya du Brakna, où il a tenu une réunion de prise de contact et de sensibilisation avec les responsables administratifs et les élus locaux de cette wilaya. Rabia Adeda. La ville d'Alleg, capitale de la wilaya du Brakna, est la dernière étape de la tournée du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmed Ould Abdallah, à l'intérieur du pays. Le ministre a tenu une réunion avec les autorités administratives et les élus locaux de la wilaya du Brakna. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmed Ould Abdallah, de parler des réalisations accomplies dans le pays au cours de la dernière décennie, précisant que ces réalisations ont couvert tous les domaines vitaux de la vie du pays comme la sécurité, la santé, l'enseignement, l'agriculture, l'hydraulique, l'état civil, la modernisation de l'administration, le renforcement de la décentralisation, le développement local, le développement des infrastructures, les réformes substantielles dans le domaine de l'enseignement, les énergies renouvelables et les réalisations de grands projets tels que l'Aftot al-Sahli, l'Aftot al-Sharqi, le projet du Dhar et celui de l'Hcheïcha au Brakna. Le ministre a en outre rendu hommage au plan de sécurité adopté par l'État et qui a permis de créer des pôles de développement dans les différentes zones du pays, soulignant que ce plan a été rendu possible grâce à la vision éclairée du président de la République qui a fait de la sécurité, de la stabilité et de la quiétude des citoyens des priorités dans le programme du gouvernement. Pour sa part, le wali du Brakna, Mohamed Cheikh Ould Swedi, a mis en exergue l'importance de cette visite qui permet d'identifier les problèmes rencontrés par les habitants. À leur tour, le président du conseil régional du Brakna, Mohamed El Mustafa Ould Mohamed Mahmoud, et le maire d'Alleg, Mohamed Ould Ahmed Tchallah, se sont félicités des réalisations accomplies au cours des dernières années et qui ont touché, ont-ils dit, tous les domaines du développement dans le pays en général et au Brakna en particulier.
Ils ont salué la tenue de cette réunion qui prouve, ont-ils dit, l'intérêt accordé par les autorités du pays aux citoyens et à leurs problèmes. Les députés, les maires et les chefs de services régionaux se sont succédés pour exprimer leurs doléances, dont on peut citer notamment l'accompagnement des agriculteurs et des éleveurs pour l'augmentation des rendements de la wilaya. Ils se sont félicités par ailleurs des progrès enregistrés dans le pays au cours de la dernière décennie. À la fin de la réunion, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmed Ould Abdallah, a répondu aux interventions des élus locaux. Le ministre de la fonction publique, du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration, M. Seydna Ali Mohamed Khouna, a décoré ce lundi au nom du président de la République un certain nombre de fonctionnaires de son département de la médaille de la reconnaissance nationale. M. Mohamed Lamine Ahmed Salm Mbarak, directeur des affaires administratives et financières, Khatem Issel Moutegadi, directrice adjointe des affaires administratives, Fatimata Amadou Thiam, chef service comptabilité, et Mohamed Bouya Mohamed Abdel Fattah Taleb Boubacar, secrétaire particulier du ministre. La cérémonie de décoration qui s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le 58e anniversaire de l'indépendance nationale s'est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère et d'autres responsables du département. Nouakchott a abrité aujourd'hui les travaux du 16e colloque international de la Confédération internationale des associations des diplômés de l'Institut technique de banque. C'est sous le thème La banque africaine et l'économie numérique qu'a eu lieu cette rencontre. L'économie numérique constitue de nos jours un catalyseur de la croissance économique et un vecteur du développement inclusif du continent africain. Cette année, la 16e édition du colloque international de la Confédération internationale des associations des diplômés de l'ITB a choisi comme thème la banque africaine et l'économie numérique. Supervisant l'ouverture de cette cérémonie, le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie a mis en relief les stratégies mises en œuvre par notre pays. La Banque centrale de Mauritanie, consciente de ces enjeux et convaincue du rôle du numérique comme nouveau pilier de la croissance, a été résolument engagée dans cette voie dans le cadre de la poursuite de son objectif stratégique de modernisation du secteur financier, en mettant un accent particulier sur le développement des moyens de paiement, la digitalisation et l'éclosion des fintech. À ce titre, et entre autres, nous avons adapté notre arsenal juridique en opérant une revue profonde de notre loi bancaire et de notre système national de paiement, avons lancé un vaste projet de modernisation de notre infrastructure financière et lancé plusieurs projets visant la digitalisation du secteur financier. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication a présenté un exposé détaillé au cours de la rencontre. Si on veut bénéficier véritablement de l'économie numérique, il faut s'en donner les moyens. Alors, c'est plusieurs couches. C'est d'abord les infrastructures, donc connectivité de notre pays. Quand on dit connectivité, ce n'est pas seulement avoir de l'Internet, mais avoir le haut débit pour permettre une forte capacité de trafic, de données, de vitesse, de sécurité. Le deuxième défi, c'est un défi de la sécurité qui exige que nous sommes obligés de se doter de formation d'informaticiens en cybersécurité. Bien sûr, il y a aussi l'aspect en aval, la cybercriminalité. Une fois que les dégâts sont faits, qu'est-ce qu'on fait? Donc, alors, il y a la cybersécurité, il y a la cybercriminalité. Il faut réprimer, il faut légiférer, c'est les nouvelles transactions, etc. Plus de 40 participants venus des 9 pays d'Afrique et de la France participent à cette rencontre. Durant ces 5 jours de travaux, il nous revient ensemble de relever les défis de l'intelligence et de la réflexion positive et de formuler des recommandations adéquates et réalistes à nos gouvernements et à l'ensemble des acteurs impliqués ou concernés par l'objet de notre colloque, afin d'aider notre pays à amorcer le virage de la numérisation avec sérénité, prudence et assurance.
Et nous notons avec une satisfaction déconcertante l'implication active de la Banque centrale dans la réussite de ces travaux, car il faut le souligner, la Banque centrale est partenaire leader de ce programme. Nous avons donc noté votre implication tant au niveau humain qu'au niveau financier. Le contraire m'aurait surpris, monsieur le gouverneur, au regard des différents projets que vous avez engagés dans la numérisation, le développement et la modernisation du système financier. Et croyez-moi, ces projets ne laissent personne indifférent. Au cours de cette rencontre, il est question d'échanger les expériences pour identifier les voies et moyens susceptibles d'encourager la transformation digitale du secteur bancaire africain. Les magistrats et les officiers de police judiciaire bénéficient depuis ce matin d'une formation pour le renforcement de leurs capacités en matière d'enquête et des poursuites des cas d'association de malfaiteurs en lien avec le terrorisme. Cette rencontre est organisée par le ministère de la Justice avec la collaboration du Bureau des Nations Unies chargé de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Malika Naqli. Cet atelier de formation de 3 jours a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne pénale de Mauritanie, magistrats et officiers de police, à enquêter et poursuivre les cas d'associations de malfaiteurs en lien avec le terrorisme à travers la fourniture d'outils juridiques et de bonnes pratiques en matière d'enquête et de stratégie de poursuite. Ceci afin que les participants puissent approfondir la coopération interagences et renforcer les mesures opérationnelles contre le terrorisme et l'extrémisme violent basés sur les droits humains. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed El Chérif Ahmed, a indiqué que le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, accorde un intérêt particulier à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé sous toutes ses formes. Il a passé en revue la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme qui englobe un arsenal juridique adapté aux conventions internationales et la création de pôles spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Le secrétaire général a aussi précisé que son département oriente son action d'une part vers la formation de tous les acteurs opérant dans l'appareil judiciaire, conformément au développement que connaît notre pays, et de l'autre à l'adaptation de cette formation avec la transformation du crime organisé et la rapidité de sa propagation. Le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies a plusieurs fonctions, dont essentiellement l'aide au renforcement des capacités des États membres et la mobilisation des ressources. Le bureau remplit 5 fonctions principales. Une première fonction, c'est de piloter l'action menée au titre des divers mandats de lutte contre le terrorisme de l'Assemblée générale. La deuxième fonction, c'est celle de renforcer la coordination et la cohérence des activités. La troisième fonction de mon bureau est celle d'accroître l'aide de l'Organisation des Nations Unies fournie aux États membres. La quatrième fonction est de promouvoir davantage les activités de lutte contre le terrorisme afin de donner une plus grande visibilité et surtout de renforcer la mobilisation de ressources dans ce domaine. Enfin, la cinquième fonction veille à ce que la priorité voulue soit accordée à la lutte contre le terrorisme dans l'ensemble des Nations Unies et à ce que les travaux importants menés pour prévenir l'extrémisme violent soient fermement ancrés dans la stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme. Je voudrais très sincèrement remercier le gouvernement de la Mauritanie pour la franche et continuelle coopération, pour le soutien apporté dans la mise en œuvre des différentes initiatives et activités que nous menons en Mauritanie. J'aimerais ainsi saisir cette occasion pour féliciter la Mauritanie pour les actions concrètes qu'elle a menées pour lutter contre le terrorisme, en adoptant de bonnes lois, en équipant les acteurs de la chaîne pénale et en mettant en place des structures spécialisées. Cette formation, au cours de laquelle seront présentées des communications, mettra l'accent sur les exercices de renforcement des capacités des institutions nationales et la consolidation de mécanismes d'information entre les acteurs nationaux concernés. Bonne nouvelle, dans le cadre de la protection de la capitale d'une inondation, les travaux de colmatage de la brèche numéro 10 du cordon dunaire de la ville de Nouakchott sont terminés.
Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en coopération avec la GIZ, entend colmater toutes les brèches constatées au niveau du cordon dunaire de Nouakchott. Moussa Ndiaye. La brèche numéro 10 sur les 18 brèches constatées sur le littoral de Nouakchott a été comblée ce lundi 11 février 2019 à Nouakchott. Longue de 360 mètres, large de 20 mètres et d'une profondeur de 3 mètres, cette brèche est située en face de l'hôtel El Ahmedi. Elle a été comblée complètement grâce au sable et à la fixation mécanique et biologique effectuée par la société Somacour BTP pour une enveloppe financière de 4 millions d'ouguiyas nouvelle monnaie accordée par la GIZ. Monsieur El Hassan Woulhouna, directeur des réserves naturelles et du littoral, qui s'exprimait au nom du ministre de l'Environnement et du Développement durable, a dit que ces brèches sont causées par la faiblesse de certaines parties du cordon dunaire près de Nouakchott, du fait des effets négatifs du phénomène du changement climatique et de certains agissements humains représentés par l'exploitation excessive du cordon dunaire du littoral. Il a ajouté que les effets des changements climatiques sur le milieu environnemental sont désormais une réalité, soulignant que le phénomène s'est reflété sur de nombreux écosystèmes en milieu continental et marin et que le littoral de Nouakchott n'est plus à l'abri de ces effets négatifs. Cette activité qui se déroule sous l'égide de la coordination du projet Gestion du littoral et adaptation au changement climatique auprès de la GIZ en Mauritanie s'inscrit dans le cadre de la coopération fructueuse entre la République fédérale d'Allemagne et la République islamique de Mauritanie. C'est une étape importante aujourd'hui. Nous, les deux gouvernements, le gouvernement mauritanien et le gouvernement allemand, ont décidé de faire quelque chose d'important ensemble. Ça veut dire que nous avons fermé ensemble cette brèche ici. C'est la brèche numéro 10. Et c'est la plus grande brèche à Nouakchott. Il est à noter que cette opération s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la stratégie nationale de l'environnement et du développement durable, conformément au programme du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz. La 4e édition du Festival culturel et touristique d'Aïn El-Meghfa se poursuit par la 2e journée consécutive à Aïn, capitale du Hadr al-Qarbi, sous le thème « Valorisation de nos valeurs pour garantir notre unité nationale ». Ce festival vise à mettre en relief le patrimoine culturel et touristique du Hadr al-Qarbi et à enraciner chez ses habitants l'esprit de l'unité nationale et du rejet de la violence et de l'extrémisme. Cette édition est marquée par des présentations théâtrales, littéraires et artistiques traitant des sujets sociaux diversifiés d'une importance capitale. Au chapitre politique, la coalition des partis de la majorité a organisé hier soir à Nouakchott une conférence de presse sous le thème de « Oui pour une Mauritanie jouissant davantage de stabilité et de prospérité ». La conférence de presse a été marquée par un mot prononcé par la présidente de la coalition, Mme Moualem Tmini, présidente du parti El Wifaq pour la prospérité, dans lequel elle a précisé que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'action politique en cours actuellement en perspective des échéances prochaines et pour informer l'opinion publique de la création de cette coalition qui regroupe 13 partis politiques. Dans le communiqué sanctionnant la conférence de presse, cette nouvelle coalition réitère son engagement à la préservation des acquis du pays réalisés grâce à la voix et à la direction du président de la République. La Maison des jeunes de la Mourata de Riyad a abrité hier soir une conférence intitulée « La citoyenneté et son rôle dans la promotion de l'unité nationale ». L'Association nationale pour l'action sociale et la sensibilisation est animée par l'érudit Bouna Omarli. Le maire de Riyad, Abdullah Ouledris, a souligné que ces conférences étaient particulièrement importantes en raison de leur contribution
concrètes à la sensibilisation de la communauté. Le président de l'association, M. Yacoub Boubacar Achour, a remercié la population de Riyad pour sa contribution à de telles activités éducatives et a appelé à la nécessité de défendre la cohésion sociale. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République inaugure à Addis Abeba le siège de l'ambassade de Mauritanie en Éthiopie et sa délégation permanente auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation tient une réunion avec les élus locaux et les autorités administratives de la wilaya du Rakla. La capitale abrite les travaux du 16e colloque international de la Conférence internationale des associations des diplômés de l'Institut technique de banque. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah. في إطار الخدمة التعليمية التي تقدمها التلفزة الموريتانية، تعلن وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني عن استئناف بث دروسها التعليمية عبر القناة الثانية، وذلك مساء كل يوم باستثناء يومي الأربعاء والخميس ابتداء من الساعة 6:05. وسيبدأ بث الحلقات الأولى من هذه الدروس مساء الجمعة الموافق 8 من شهر فبراير الجاري. فكونوا في الموعد. أهلا بكم في ضيافة قسم التسويق بقناة الموريتانية. فريق عمل سريع مهني مرح ومستعد. أحدث المعدات والتجهيزات الفنية مع كادر إعلانات مؤهل وجاهز للعمل في أي وقت. لكل إعلاناتكم سلع، خدمات، مقاولات، بيع، شراء، عروض وإشهارات. القسم التجاري لقناة الموريتانية، هدفنا إرضاؤكم. Vous avez apprécié le pass WhatsApp? Découvrez maintenant le nouveau forfait de Moritel qui vous donne accès à plus de réseaux sociaux sans payer de connexion. En plus de la commodité de WhatsApp, profitez de la convivialité d'Instagram, de l'instantanéité Twitter et de la liberté de Facebook dans un seul forfait. Les forfaits gratuits médias sont disponibles en 3 formules. Passe 2 jours à 20 ouguiyas, passe 4 jours à 30 ouguiyas et passe 6 jours à 50 ouguiyas. Pour activer le forfait gratuit média, tapez étoile 123, étoile, le code de la carte de recharge, étoile 5 dièse. Moritel, meilleure couverture 3G en Mauritanie. Parce que pour nos clients Mauritanie, chaque seconde compte, les offres Atay de Chinguitel sont de retour, valables vers tous les opérateurs nationaux pendant 3 jours. Atay avec 200 secondes de communication, 20 SMS et 20 MB de connexion Internet à seulement 10 nouvelles ouguiyas. Pour activer le service Atay, composez étoile 5 9 0 étoile 3 1 0 0 dièse. Atay Plus avec 450 secondes de communication, 45 SMS et 45 MB de connexion Internet à seulement 20 nouvelles ouguiyas. Pour activer le service Atay Plus, composez étoile 5 9 0 étoile 3 2 0
dièse. Atay Plus Plus avec 700 secondes de communication, 70 SMS et 70 MB de connexion Internet à seulement 30 nouvelles guillas. Pour activer le service Atay Plus Plus, composez étoile 5 9 0 étoile 3 3 0 0 dièse avec Shingitel. Profitez de chaque seconde. Shingitel, plus que vous n'imaginez. Découvrez les nouveaux forfaits Jawali de Moritel, simples et complets pour un max de liberté. Appelez le 156 pour activer le forfait Jawali qui correspond à vos besoins. 2 heures d'appel plus 2 gigas d'internet valable 1 mois à 200 gigas. 4 heures plus 4 gigas à 400 gigas. Ou 6 heures d'appel plus 6 gigas valable 1 mois à 600 gigas seulement. Moritel, un monde nouveau vous appartient. للتطرف njenten ngachi lenyamako ona konna kungara odo menaga kemmanya nunu bolo. نشرات الأخبار على الموريتانية في حلة جديدة، فقرات إخبارية عديدة طوال اليوم، تغييرات في مواعيد المواجز والنشرات الإخبارية. الموجز الإخباري على تمام الساعة 11:00، نشرة الظهيرة الساعة 1 زولاً. موعدان إخباريان على تمام الساعتين 3 و5 بعد الظهر. مسائية الموريتانية تبدأ من الساعة 7 مساء إلى غاية 10 قبل منتصف الليل. النشرة الثقافية على تمام الساعة 7. نشرة الأخبار بالفرنسية على تمام الساعة 7:20. نشرات الأخبار بالبولارية السلوكية الولفية الساعة 7:30. النشرة الرئيسة في موعدها على تمام الساعة 8. النشرة الرياضية على تمام الساعة 9. النشرة الرئيسة باللغة الفرنسية في موعدها المعهود 9:30. مسائية الموريتانية تتضمن أيضاً فقرة ضيف المسائية. النشرة الأخيرة في موعدها منتصف الليل. انتظروا مسائية الموريتانية قريباً على الشاشة. قناة الموريتانية رؤية شاملة، برامج سياسية واقتصادية، برامج اجتماعية وتوجيهية. كنال اتشونتش ايوالنر نامي خلي لادا أي إميسيون تي بيب كلامة بني لك تشريوي. كل هذا وأكثر في مسطرة برامجية جديدة. انتظرونا على قناة الموريتانية. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في مستهل هذه الحلقة من برنامج منبر المواطن.
لطالما عانت مدينة نواكشوط من انتشار برك المياه الآسنة الضارة بالصحة، خاصة في موسم الأمطار. فبعد نزول ولو قليل من المطر تصبح المدينة عائمة وإن تفاوتت في بعض مناطقها، بيد أن تفكيرا جادا تحول فيما بعد لإنجاز مشروع سيمكن من شفط مياه الأمطار، خاصة في المنطقة الجغرافية التي صنفت بالمتضررة أكثر من غيرها. فماذا عن أهمية هذا المشروع؟ وهل سيمكن من وضع حد لمشكل أرق الساكنة؟ ثم ماذا عن بعض المشاكل الفنية التي تحدث عنها البعض؟ وهل كانت موجودة بالفعل؟ ما هو مصير بعض المناطق في العاصمة والتي ما زال السكان فيها أو من تبقى منهم في معاناة متواصلة بسبب برك المياه؟ لماذا لا توفر لهم حلول بديلة في انتظار حل نهائي لمشكلهم؟ أسئلة ضمن أخرى ستكون مثار حديثنا الليلة في هذه الحلقة من برنامج منبر المواطن. يسرنا أن يكون معنا ضيفين كريمين في هذه الحلقة، وهما أحمد الودادي وهو مدير الصرف الصحي. مرحبا بكم. معنا كذلك السيد أحمد الأعمر وهو المدير العام للمكتب الوطني للصرف الصحي. مرحبا بكم. كما أرحب بكم أيها السادة المشاهدون الكرام. نبدأ بهذا التقرير ثم نعود بإذن الله تعالى. شبكة الصرف الصحي هي البنية التحتية التي تنقل مخلفات المجاري التقليدية أو المياه السطحية الجارية كمياه الأمطار عن طريق المجاري. ومما لا شك فيه أن الصرف الصحي يعد ذا أهمية قصوى في المدن الكبرى، فهو يهدف للحد مما تخلفه تلك المخلفات من أضرار على مستوى صحة الإنسان والمجتمع والبيئة. كما تساعد شبكات الصرف الصحي الحديثة في الحفاظ على مخزون المياه الجوفية خاليا من التلوث الذي قد يحدث بسبب تسرب مياه الصرف الصحي من الخزانات إلى باطن الأرض. كما تسهم هذه الشبكات في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض وتعزيز صحة الإنسان من خلال توفير بيئة نظيفة. وقد عانت مدينة نواكشوط خلال العقود الماضية من تسرب الأمطار الموسمية، مما جعل الحاجة ملحة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي، وهو ما تنبهت إليه الجهات المعنية، حيث باشرت في إنشاء مرحلته الأولى، والتي شملت كلا من مقاطعة الإقصر، الميناء، السبخة، وأجزاء من مقاطعة تفرغ زينة التي تعتبر الأكثر تضررا بفعل الأمطار. مناطق عديدة من مدينة نواكشوط لم تشملها تغطية برنامج صرف الأمطار، وهو ما شكل عبئا كبيرا على ساكنة تلك المناطق، حيث هاجر معظمهم مساكنهم بفعل انتشار البرك والمستنقعات المائية داخل أحياء ومناطق كل من دار النعيم وعرفات، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة والاستشكالات حول إمكانية شمولية هذا البرنامج لتلك المناطق وغيرها. شكرا للزميلة عزيزة سيد أحمد. نبدأ بإذن الله تعالى النقاش مع ضيوفنا الأكارم، وذلك بعد هذا الفاصل. قناة الموريتانية رؤية شاملة. برامج سياسية واقتصادية. برامج اجتماعية وتوجيهية. كنال اتشونش ايوالنر نامي خلي لادا ay émission ci bépp kàllaama bu ñuy làkk ci réew mi. كل هذا وأكثر في مسطرة برامجية جديدة. انتظرونا على قناة الموريتانية. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. كما أرحب بكم سيد المدير شبكة جديدة لصرف مياه الأمطار. الناس تعلق عليها آمال كبيرة، شن هي هذه الشبكة والمناطق اللي تغطي هي شن هي، ومن دراها كانها لا تضع حد، لكن دائما بالمشاكل اللي يعانوا منه الساكنة. شكرا. دونك هي اختارت سابقا نجاوب على سؤالكم بشكل مباشر.
ننبه إلى أن إشكالية الصرف الصحي إشكالية فرضت نفسها من الفترة الأخيرة من 10 سنوات تقريبا، وفرضت نفسها نتيجة العوامل متعددة. العوامل بينها طبعا على أن مدينة نواكشوط تمددت بشكل غير مسيطر عليه، وعلى أنه كان من المنطقي يعني أن التمدد يصاحبه منشآت الخدمات الأساسية اللي من بينها الماء والكهرباء وطبعا الصرف الصحي. يعني نقول الماء نقول الصرف الصحي لأنه جزء من هو الجزء الحلقة الثانية بعد التزويد بالماء الشرب. وطبعا كيف ما تعودوا تعرفوا مثلا منشئة أحياء بدون على أنها تعود عندها هذه المنشآت وخلقت هذا خلق مشكلة كبيرة. هذا جل العاصمة اللي عنها جل العاصمة نلاحظوا من السنوات الماضية لأن من بعض الأحياء اللي يعدوا في الكثبان الرملية بدون شوارع. هذه طبعا بعض المشاكل وغلب عليها أصبحت هناك شوارع بين مجمل الأحياء، وأصبح هناك شبكة للتزود بالماء الشروب في معظم أحياء نواكشوط. ولكن بقيت مشكلة الصرف الصحي لأنها ما كانت في التخطيط الأولي بالنسبة للمصالح المعنية بالنسبة لوزارة المياه والصرف الصحي في البداية تعتبر كأولوية وراء رواية مستعجلة. ولكن جاءوا السنوات اللي عند سنة 2010 و2013 و2015 وخلقت بعض التساقطات اللي أدت إلى أن انتبهوا الجهات المعنية. طبعا أصبح طلب المواطنين ملح إلى أن يعود هناك فم شبكة للصرف المياه المطرية، وبعد ذلك الوعي تزايد إلى درجة على الناس عادة الطالب ما كانت فاهمة على ضروري مولي إلى أن يعود فم صرف للمياه العادمة اللي هي المياه المنزلية. طبعا هذه إشكالية واللي زادها عوامل أخرى من بينهم طبعا أن التربة عادت مشبعة وأن بالمياه اللي ومن المفاقيد اللي ما توفى من مجي طبعا التزود بالمياه من أفطوط هذا كامل، والاستهلاك اللي زاد هذا كامل طبعا زاد من حدة المشكلة. ينظرك هي شبكة صرف مياه الأمطار أصبحت مدينة نواكشوط طبعا أولوية قصوى لأنه يعدلها الصرف الصحي. ولكن يجب أن ننبه لأن مشكلة الصرف الصحي مشكل وطني ما هو لا لنواكشوط وحده. نتحدث دائما عن نواكشوط ولأنه طبعا نواكشوط العاصمة، نواكشوط هي صحيح. اللي تم إنجازه الآن هو شبكة صرف مياه الأمطار وليست شبكة للصرف الصحي. هي لا ضرورة في إيضاح للمواطنين. هي وظيفتها الأساسية وظيفتها الأساسية هي أنها معادلة للصرف المياه المطرية، ولكنها في الحقيقة تؤدي المهمتين بآن واحد. كيف قلت لكم فم يلاحظ على الفم بحيرة متكونة من تراسبات مختلفة. هذه البحيرة الحل لها هي على أن تعود فم طريقة تسحب بها بشكل آلي. وطبعا هذه الشبكة دي بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية اللي هي شفط المياه المطرية هي اللي تؤدي مكن مع أنها تسحب مياه اللي في التربة تحت، وهذا ملاحظ في الفترة اللي ما فيها سحاب. طيب. وطبعا نتيجة كي بدأت الناس كانت بتلاحظها. طيب سيد المدير العام للمكتب الوطني للصرف الصحي، يعني هذه الشبكة من درى على أي أساس تم اختيار 4 مقاطعات ومقاطعة العاصمة، ومن درى طول الشبكة شنهي، ومن درى الطريقة اللي نفذت بها كان لا تؤدي الدور المطلوب من هذا. شكرا. بداية أشكر قناة التلفزيون على إتاحة الفرصة للحديث عن مشكلة الصرف الصحي على مستوى مدينة نواكشوط وبصفة عامة على المستوى الوطني. ما يخص الشبكة اختيار المناطق اللي اليوم مغطيتها الشبكة الحديثة اللي وعدت
هي على أساس دراسة اللي قالها المخطط الرئيسي للصرف الصحي لمدينة نواكشوط. وهذه الدراسة قسمت نواكشوط على 3 مناطق: ضغط ألف وباء وجيم، حسب الضرر وحسب الحاحي ضرورة إنجاز شبكات الصرف الصحي في هذه المناطق. المنطقة ألف وهي اللي عدلت فيها الشبكة الحديثة تضم مقاطعات تيارت تفرغ زينة، السبخة، جزء من الإقصار، جزء من تيات، وجزء من الميناء. وهذه الشبكة بطول يزيد على 30 كيلومتر من القنوات معدلة من الإسمنت. وهذه القنوات هي قنوات كلها قطرها 1.5 متر وطولها 2 متر. وهذه القنوات فيها ثقوب تخول لهن تعود حتى المياه المسربة، أي المياه اللي في جوف الأرض تقد تسحب من خلال هاي الشبكة عن طريق السحب. أولا الجرف المياه بصفة انسيابية إلى أن تصل مناطق مضخات نقاط الضخ، ومن نقاط الضخ يتم ضخها المحطة الرئيسية اللي موجودة في قرب مدينة نواكشوط، ومن ثم تنضخ مباشرة المحيط الأطلسي. والمنظومة كاملة عندها قوة ضخ تقدر ب 225 ألف متر مكعب اليوم. إذن هذه النتيجة، هاي 225 متر مكعب اليوم، تزيد على كمية المياه اللي تزود بها مدينة نواكشوط يوميا بمياه الشرب. الزيادة على ذيك كمية المياه الشرب طبعا هم أخذ بالحسبان أيضا مياه الأمطار، حالة تساقطات الأمطار، ومن أجل سحب أكثر كمية قد سحبه من جوف مدينة نواكشوط أولا، ومن بعد وضعية تساقطات الأمطار. الشبكة يجب هون ننوه على شيء، أن هذه الشبكة سحب المياه الأمطار يتطلب أولا بعض العوامل الرئيسية، كيف أسفلت الشوارع، وهو واللي تم إنجازه بشكل كبير وقياسي في السنوات الأخيرة على مدى مدينة نواكشوط، وبالتالي خول عنها قد تزود بشبكة سحب مياه الأمطار. فيما يخص بقية المناطق كيف ما قلت لكم، الأولوية المنطقة ألف من باب جيم، هذا حدد في الدراسة اللي عدتها المخطط الرئيسي لشبكة صرف صحي مدينة نواكشوط. قبل أن نتحدث عن المناطق الأخرى، مدرا كان سكان ذي المناطق اللي ذكرتوا الأربع، مدرا كانهم إذا جاءت الصحافة في الفترة القادمة معهم لا يشوفوا ذيك المياه اللي تعطي نهارات موجودة وما لا يخلقوا ديارهم وما لا يخلق كان يخلق هم يستنطوا. شكرا. لا شوف، نحن أنا وضحت قلت عن هاي الشبكة إياك تعود تسحب مياه الأمطار، ثم عوامل أساسية تمهيدية لها لابد من تم إنجازها. هي كما قلت لكم لابد من أسفلت الشوارع، لأن هي عبارة عن نقاط سحب للمياه، ويجب أنها تكون في مناطق مؤسفلتها من أجل تحميها من التراب وتحميها من أي شيء آخر قد يقلق هذه الفتوحات السحب المياه الأمطار. بمعنى عن الأحياء، حد شاك عن الأحياء لين يجي السحاب في من النقاط تسحب مباشرة، لا هذا مو خالي. يقال فم عامل آخر ديناميكي وعدل لقد يحل هذه القضية، هو أن الشبكة تسحب جميع المياه اللي في جوف الأرض. مدينة نواكشوط حسب الدراسات وحسب تجربة العمل الميداني اللي قمنا به أكد عنها جوفها مشبع بالمياه، في لدرجة أن فيها مناطق ظهرت فيها بحيرات آثمة دائمة. هاي البحيرات في السنوات الماضية بدأت تختفي شيئا في نواكشوط في السنوات القليلة الماضية، لأن تم وضع شبكة هي الأولى درنا وعدلت 2013 لسحب هذه المياه المستنقعات وتجفيف المستنقعات، وهذه ملاحظة في الأحياء. ومن خلال تجفيف هذه البحيرات تم طبعا المواطنين حسوا بنتيجة هذا العمل اللي قام به اللي مدينة نواكشوط طبعا لغياب شبكة الصرف الصحي. طريقة صرف مياه المجاري في المنازل تعدل هي طريقة تقليدية تعتمد على جرف بعض النقاط في جوف الأرض من أجل تستوعب هذه المياه، وبالتالي تم امتصاصها من التربة من نفسها. في حالة عادة التربة مشبعة طبعا ما تمتص شيء، معناه عند المياه اللي تم آثمة فم، وبالتالي قد في حالة أي ارتفاع منسوبها قد يؤدي أضرار أكثر للمنازل. طيب سيد المدير، تحدث المدير عن لا بد من تعود الشوارع مؤسفلت مديور عليها الحجار، والله مديور عليها سيمون، والله مديور عليها ياك يعود فعال، ياك تعود الشبكة له فعالة. من درا كان له حد منها والله ياسر من الشوارع ما هو
ما مديون عليه. هذا هو المعيار اصلا التقني الاساسي، لان الشوارع عود عليهم اسفلت رجاك قد عود مصاحبهم قنوات لصرف المياه، يعني الشوارع اللي غير مستفلتة ما يقد يعد عليهم بهذا الشكل اللي يعود يصرف المياه. قد يشرح لكم ياركم تفهموا على انه الوظيفة الأساسية هو صرف المياه يا غير مولي، فهم سحب المياه اللي تحت التربة. ذيك المياه معناها انها اذا جات سحاب من جديد، الوقت اللي كانت المستنقعات تفوت ما تفوتوا به، اللي التربعات عندها قدرة للامتصاص أكثر مما كان عندها. فهمتوا؟ يعني أن هذا لا يعطي نتيجة، يعطي نتيجة بشكل عام على المناطق كاملة، حتى المناطق ما واخذين عليها قنوات اللي فات تعدلت. وهو على كل حال ما فات وعمم على جميع الأحياء، هو عنده خطوط معينة لو قابلها معروفة، ولكن النتيجة انها انعكست نتيجة عامة على جميع أحياء المدينة، حتى اللي تبعد في أقصى المدينة من الناحية الشمالية ومن النواحي الأخرى الجنوبية. وهو بتوصل محدودة به اللي المخطط الرئيسي يحدد المناطق اللي عندها أولوية يعدل لها. هذا ما معناه أن المناطق الأخرى ما هي يعقب يمدد هذا بشكل على أنه يعمم عليها، ولكن فهم أولويات فهم يجاهم بالتدرج حسب طبعا. طيب هو حسب هو المياه اللي الجوفيه هي طبعا يتم سحبها، وبالتالي له اذا جات الامطار بكثافه والله متوسطه والله عاديه وخلقت بحيرات، على كل حال قلتوا انها قد ما طول حد، معناها على انها بعد قد لا تعطي نهارات. فهم ما شوف ذاك مواطن لا يسول عنه لا يسول عنه مدرك هذه المياه لا يجاك عودوا واقعيين وصريحين. ما بتنعدنا نقدوا نحكموا به 100%. ساوي ما جات الامطار به اللي هو من كيف انهم اللي ولا كارين ولا لا حد بدا يشتغل، يعني انه جاء بدا يشتغل عقب فصل الخريف، يعني انه يا لطنا نحانوا فصل الخريف جاي اللي نقيموه بشكل صحيح، وياك نعرفوا كان الامتصاص لا يبدا لا يخلق 100%، وعلى الوقت اللي لا تعطي المستنقعات ساعة ساعتين والله نهار، لكن ما تنعدنا قد نحدوا بالذات اللي جاك نعودوا مثلا نشترين من ناحية التقنية. بعد قدوا تعطوا نسبة تقريبية 50% 40% حسب المعطيات اللي عندكم، وما يقدر يعود ما عنده معطيات. هو حسب قربه من بل القنوات اللي هي فيها. مثلا الشوارع اللي قريبه من القنوات طبعا لا يعود الامتصاص فيها سريع، بينما كل ما ابتعدت عنه طبعا لا يقل. شاهدنا ان بعض هذه القنوات فوت ساعات وقد يعود فوت نهار، كل ما ابتعد عن القنوات اللي هي اللي تؤدي الوظيفه الاساسيه. بعض من القنوات شفناها مرت بعيده شوي من مناطق دائما تعود فيها المياه بشكل كبير. لماذا؟ من درا كان ما تمت مراعاة ذاك. أنا قاعد أعرف الإكراهات قد تعود موجودة، الناس تبني فوضوية وشيء، يا غير بعد ذي القنوات اللي يلا تعود ذيك المناطق اللي تجمع فيها المياه أكثر، يلا تعود خالص منها والله قريب منها إياك يعود الامتصاص، الفاعلية تعود أكثر. هي المعيار الأساسي اللي عدا المخطط على أنها تمر بالمناطق اللي أكثر انخفاض واللي دائما تخلق فيها مستنقعات وربما تخلق فيها شبه فيضانات. هذه المناطق اللي استهدفت في البداية، وظاهر لي نقبل بعين الاعتبار، والله أكيد نقبل بعين الاعتبار وضع القنوات والتمديدات اللي عدلت. إذا عادت في مناطق جديدة نتيجة العوامل الأخرى كيف قلنا في البداية أدت على أنها تخلق فيها مستنقعات جديدة سابق تعدل الدراسة، ذاك رواية أخرى قال بعد ما هي من المناطق اللي أصلا معروفة على أنها تخلق فيها فيضانات ومستنقعات كبيرة. طيب سيد المدير، فهم عندكم قبل هذا المشروع كانت فهم طرق أخرى، والله فهم بدائل حلول دائما تعدلوه، هي الماكينات اللي تنطرد المردو. هاي الماكينات البعض يقول انها كانت لا انها جيده انها فعاله،
والبعض الآخر يقول أنها لا تنطر الماء من هون ويرجعوا ويعقب اللي يرجعوا مثلا دورها لا محدود في الشكل تمشي الماء ما حرك شعن فمي غير ما حرك. مدرى تختاروا المشاهد شوي يعود على بينة من القضية له تتفاصل. والله شوف شفت مشكلة نواكشوط مشكلة تراكمت بشكل عاد حلها الجذري يتطلب مولي حلول أخرى تمهيدية للحل النهائي، هو شبكة عصرية للصرف الصحي سواء كان صرف مياه الأمطار أو مياه المنزلية. كيت ما أذكر المدير قبيله احنا ما قدرنا نساو عن نواكشوط تأسس 1958 معناه أنه عاد له شو 60 سنة قايم، وهاي المدينة عندها منين مؤسسة آنذاك وعدت فيها الشبكة للصرف الصحي مازال تجوم حافظا عليها جوم وزاد تجوم تستقل تكف اليوم تغطي قلب العاصمة، وهي شبكة لصرف مياه المجاري لأن مربوطة عليها المنازل الموجودة في قلب العاصمة والبنايات اللي شفتوا فيها. يقار من بعد ذلك كانت مياه الأمطار ما كانت ما كانت شبكة سحب مياه، كانت شبكة سحب مياه المجاري ما كانت سحب مياه الأمطار. يقد يعود لأسباب عدة ذيك الساعة يقد يعود قليلين قدرونهات وبالتالي فم قدر من الكثمان اللي تمص هذيك المياه من دون ما تحوج منها. يقال للأسف هذه الشبكة كيف غيرها من الخدمات الأساسية اللي تم تناسيها في الماضي أصبح الصرف الصحي غير مطروح في منظومة البنية التحتية الوطنية، غير مطروح قال النقاش. لكن بدأت الأمور تظهر مع الوقت. طبعا كيف ما قال المدير احنا ما قدرنا نتكلم عن الصرف الصحي حد ما تكلمنا عن مياه الشرب. المواطن ما يزود مياه الشرب ما يقدر حد يقول له نعدل لك شبكة الصرف الصحي. تم أولا بدأت الحكومة مع مجي هذا النظام بداية هذه العشرية بدأ حل تولى مشكلة الشرب بمدينة نواكشوط. طبعا لماذا مدينة نواكشوط؟ مدينة نواكشوط هي العاصمة تحوي عدد 1,000,000 نسمة في نواكشوط واحد من سكان البلد، وبالتالي ما تقدر تخلي الناس في الوضعية المزرية. جاء المشروع العملاق اللي هو أفطوط الساحلي وتم تزويد مدينة نواكشوط مياه الشرب. ونين نلاحظ ملي أن مع دخول أفطوط الساحلي فيه شبكة كانت متهالكة، شبكة التوزيع متهالكة وتأدى على كياس من تسربات المياه تمت لعب الدور أساسي في تشبيع التربة بالمياه من ما تأتى نوعات التربة قدرة الامتصاص ضئيلة بيد مشبعة، وهذا طبعا يتجي مع تساقطات مطرية معتبرة ليؤدي تظهر براك مائية ومستنقعات تقبل ياس الوقت وتؤدي هي الأخرى فيما بعد لأضرار صحية إلى آخره. تم 2013 بعد كميات الأمطار اللي سقطت نواكشوط هذاك الحكومة توجهت ذاك الوقت أولا ما قبلوا تسلسل الأحداث بالنسبة للصرف الصحي. يوم 25 دجنبر 2008 في اجتماع مجلس الوزراء تقررت إنشاء المكتب الوطني للصرف الصحي، وسابقوا بشهرين اللي هو تشكيلة الحكومة الأولى في عهد فخامة الرئيس محمد عبد العزيز تم إنشاء لأول مرة وزارة مكلفة بالمياه والصرف الصحي. بالتالي تسلسلت الأحداث. إبريل 2009 تم إنشاء هذه المؤسسة وبدأت تمارس عملها بالتنسيق طبعا مع الإدارة الوصية لإدارة الصرف الصحي لمستوى الوزارة. بونا بأنهم بدأوا تحيين دراسة للصرف الصحي. هذه النوع من المنشآت ما تقدر تعدل هكذا اعتباطيا، لا بد لها من دراسة، لا بد من تخطيط لها إياك تقدر فعلا تنفذ بالطريقة اللي تقدر حل المشكلة. اثنين بعدوا الدراسة وبدأوا يقيموا هذا بدأوا البحث عن التمويلات وبدأ العمل دؤوب من أجل بدء انطلاقة هذه إنشاء هذه البنية التحتية. في نفس الوقت طبعا بدأت مدينة نواكشوط مولي تتلقى كميات من الأمطار معتبرة بعض الشيء، وهذا كان يخلق في الماضي نعرفه كان يخلق، وكان الحل الآن تؤخر دخول المدارس وياك تبقى الناس في عطلها في الداخل نواكشوط نشوف وجه الناس. لا قال هذاك ما لا يخلق، لا بد من الحل مشكلة. ما تقدر تعود مدة تأخر عن دخول المدرسي بدل ما كانت تعدل 9 أشهر من الدراسة عاد يتعدل 6 إن شاء الله 7 لسبة المياه. وهذه المياه طبعا عندها أضرار صحية، عندها أضرار حتى على البنية التحتية الأساسية وعلى استثمارات المواطنين المودي. بدأت التفكير الجدي في حالة المشكلة. أول شيء بدأت الحلول الأولية، وهذه هي ندور الحلول الأولية بدأت أولا بتزويد المكتب الوطني للصرف الصحي بمنظومة متحركة لسحب المياه تتشكل من قوافل من الشاحنات ذات قدرة استيعابية ضخمة 25 متر مكعب للصغريج الواحد. تم وضع
شبكة لسحب مياه البراك الآثمة في نواكشوط في الأحياء اللي بدأت تظهر فيها البراك، كيف مناطق من مقاطعة تفرغ زينة، مناطق من القصار خصوصا في حي سوكوجين PS وبغداد، مناطق في القصار أيضا أحد مستشفى الأمومة والطفولة والقصار القديم، منطقة السبخة أيضا، وفي الميناء بدأت هذه تسحب ذيك البراك اللي قلت لكم اللي كانت آثمة، ونين تم سحبها فعلا لاحظنا تحسن كبير خلق، ولاحظوا المواطنين وبدأ ينخفض المياه على مستوى سطح التربة نفسه، بدأت التربة شيئا فشيئا تستيعاب قدرتها على الامتصاص. يقال لاحظنا على المضخات الأولى اللي عملنا في هذه العملية هي مضخات قدرتها للقوص في العمق محدودة، وبالتالي إياك نقضوا أكثر إلى 2.5 متر في عمق الأرض، يجب استخدام منظومات جديدة. وهذا هو منين جاء هذا المشروع لشبكة صرف مياه الأمطار، هو مشروع قنواته تقوس في الأرض ما بين 2.5 إلى 3 أمتار، معناه أنها لا تنطر من نقاط في جوف الأرض أبعد حتى من نقاط منظومة الضخ الأولى اللي عدلت.